सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। आज म्हाका एक बातमी कळ्ळी की काल फातोडेर जे पर्वरी हांगा श्री खापरेश्वरचें देवूळ आसा, देवाचें देवूळ आसा, तें डेमोलिश केलें। आनी अत्यंत दुख्ख दिसलें, अत्यंत वायट दिसलें की तो जागेकार राखणदार जाका सगळे आमी मानता, तेजेर सगळ्यांची आस्था आसा, भक्ती आसा, त्या देवाची मुर्ती डेमोलिश करून ते देवूळ डेमोलिश करून ते देवाची मुर्ती श्री खापरेश्वर देवाची मुर्ती एक खंय तरी कंटेनरान घालून थंयच्यान व्हेली। म्हूण हेंच ते काय हिंदुत्व, हेंच ते काय भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचे आमी हिंदूचे रक्षक, होच काय तो हेच काय ते रक्षक अशा पद्दतीन तुमी ज्या श्री खापरेश्वर देवळाचे देवूळ थंय उरचें म्हणून सगळ्यांनी प्रयत्न केले। फक्त हिंदू लोकांनीच न्हू, इतर धर्माच्या लोकांनी आंदोलन केलें, ते खंय ते स्थान थंयसरूच उरचें म्हणून तेजें। तरी आसतना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ती लोकांचो विरोध डावलून ती मुर्ती थंयच्यान हालयली आनी ते देवूळ डेमोलिश केलें। म्हळ्यार आज आमी पळयता की खंयच्या दिशेन आमी वयता। भारतीय जनता पक्षाचे लिडर सदैव म्हणटा आमी हिंदू धर्माचे रक्षक, हिंदू धर्माचे रक्षक। पण तुमच्या सरकारान आसतना ही देवळां तुमी जी वाचोवंक शकताली, खरें म्हणचे जाल्यार हो तुमचे जर मनान आसली इच्छा जाल्यार खंय तरी अलायनमेंट चुकोवन अलायनमेंट दुसरे कडेन व्हरोन ते देवूळ तुमी वाचूंक शकताले, पण तुमी ते करूं शकना। कारण तुमकां देवाचें पडन गेल्लें ना। तुम्ही देवाचो वापर फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर करता। हें वारंवार सिद्ध जाता, कारण ज्या वेळार 8 आमदार ज्यांच्यांनी उघडपणे देवाक फटयले, त्या आमदारांक तुमी आपल्या पक्षान घेतले, त्या वेळार तें सिद्ध जालें की तुमकां देवाचें कांयच पडन गेल्लें ना। आनी परत एकदां सिद्ध जाता। खरें म्हणचे जाल्यार आज आमी पळयता की गोंयांत आमी सगळे धर्माचे जातीचे लोक एके कडेन वावुरता आनी हें देवूळ उरचें, श्री खापरेश्वर देवाचें हें देवस्थान उरचें, तें स्थान उरचें म्हणून सगळ्यांनी प्रयत्न केले। खरें म्हणचे जाल्यार हांवूय त्या आंदोलनाक भाग जावपाचो आसलो, पूण हांव खंय तरी परदेशांत येयल्लो आसा म्हणून हांव थंय पावलो ना। पूण हो म्हजो संदेश हांव दिवपाक सोदतां ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक की तुमी जें आज एक कृत्य केलां, देवाचेर तुमी आज घात घेतला, देवाचो तुमी जो घात घेतला तुमच्या राजकीय फायद्या खातीर, तेंचे तुमकां येणाऱ्या दिसांनी परिणाम अवश्य भोगचे पडटले। सगळ्यांक देव बरें करूं।